रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 156, 157 एंड 158 देखेंगे। पारा नंबर 4 सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3। पहले लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। वाला इन और यकीनन अगर माज़ा चाहती हूँ या युहल्लाज़ीना ए लोगो जो आमनू ईमान लाए हो ला तकूनू ना तुम हो जाना कल्लाज़ीना उन लोगों जैसे काफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया वक़ालू और उन्होंने कहा लिइख़वानिहिम अपने भाइयों के लिए इज़ा जब ज़रबू उन्होंने सफ़र किया फ़िल अर्ज़ी ज़मीन में आओ या कानू थे वो गुज़्ज़ा लड़ने वाले लऊ अगर कानू वो होते इंदाना हमारे पास मामा तो ना वो मरते वमा और ना कुतिलू वो कत्ल किए जाते लियजअलल्लाहु ताकि बना दे अल्लाह ताला ज़ालिका इसको हसरतन हसरत फ़ी कुलूबिहिम इनके दिलों में अल्लाहु हालांकि अल्लाह ताला युहयी ज़िंदगी बख्शता है व युमीत और मौत देता है अल्लाह और अल्लाह ताला बेमा साथ इसके जो तामलूना तुम अमल करते हो बसीर खूब देखने वाला है। वाला इन पहले भी आ चुका है और यकीनन अगर दिल तुम मारे जाओ तुम फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला की राह में आओ मुत तुम या मार जाओ तुम ला मगफिरा अलबत्ता बख्शिश मिनल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से व रहमा और रहमत खैर बेहतर है मिम्मा इससे जो यजमाउन वो जमा करते हैं। वाला इन और यकीनन अगर मुत तुम मर गए तुम आओ कुतिल तुम या कत्ल कर दिए गए तुम ला इलल्लाहि अलबत्ता अल्लाह ताला की तरफ तोशानून तुम जमा किए जाओगे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम इन लोगों जैसे ना हो जाना जैसे जिन्होंने कुफ़र किया और उन्होंने अपने भाइयों के बारे में कहा जब उन्होंने ज़मीन में सफ़र किया या वो लड़ने वाले थे अगर वो हमारे पास ही रहते तो वो ना मरते और ना वो कत्ल किए जाते ताकि अल्लाह ताला इनको इनके दिलों में हसरत बना दे। हालांकि अल्लाह ताला ही ज़िंदगी बख्शता है और मौत देता है और जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह ताला इसको खूब देखने वाला है। और यकीनन अगर तुम अल्लाह ताला की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह ताला की बख्शिश और रहमत इससे कहीं बेहतर है जिसे वो जमा करते हैं। यकीनन अगर तुम मर गए या कत्ल कर दिए गए तो अल्लाह ताला ही की तरफ तुम जमा किए जाओगे। आयत नंबर 156 को पहले देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना काफ़रू ऐ लोगो जो ईमान लाए हो तुम इन लोगों जैसे ना हो जाना जिन्होंने कुफ़र किया। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला ने दो बातों का बताया है। एक तो अल्लाह ताला ने मुशाबियत इख्तियार करने से रोका है यानी मोमनों को मुनाफिकीन और काफिरों की मुशाबियत करने से रोका है और दूसरी बात इसमें क्या कही है कि कुफ़र से मना किया है। कुफ़र जैसे लोगों कुफ़र करने वाले लोगों जैसे ना हो जाना। कुफ़र इस्लाम से और इस्लामी अकीदत से इनकार को कहते हैं। इस्लामी अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। जब इंसान ऐसी बात कहता है कि अगर हमारे पास होते तो ना मरते ना मारे जाते तो ज़िंदगी और मौत के इख्तियार को अपने हाथ में ले लेता है जो कुरान अल्लाह ताला के मौत और हयात के मालिक होने के अकीदे का इनकार है। इसलिए इस कौल को कुफ़र और कहने वाले को काफिर करार दिया गया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सोचने की बात है कि हम ये जुमला इतनी फ्रीक्वेंटली बोलते हैं इस कदर बोलते हैं कि हमें एहसास ही नहीं कि ये कुफ्रिया जुमला है। अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। हम अक्सर ये कह देते हैं कोई एक्सीडेंट हो गया हाँ वहाँ पे ना गया होता ना काश मैं यहाँ ना गई होती काश अगर सपोज़ कोई एक्सीडेंट इस तरीके से हुआ है कि आपके साथ जाने वाले की डेथ हो गई आप बच जाते हैं या किसी और के बारे में तो हम अक्सर ये जुमला बोल देते हैं काश मैं वहाँ गया ही ना होता मैं ये किया ही ना होता वो वहाँ पे आया ही ना होता। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारी बहनों आज आप लोगों ने इसका सुन लिया तो प्लीज़ इसके बारे में बहुत एहतियात करें। ये बहुत बड़ा कुफ्रिया जुमला है। अस्तगफिरुल्लाह।
یہ اللہ تعالیٰ کے موت اور حیات کے مالک ہونے کے عقیدے کا انکار ہے، جیسے کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پہ موت آنی ہے وہاں انسان نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ کیسے ہے اللہ کو نہیں پتہ کہ یہ انسان وہاں گیا ہے تو میں اس کی موت نہ قبض کروں، یا اپنے گھر والوں سے دور ہے، دوسرے شہر میں ہے، دوسرے ملک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے منہ سے بولنے والے ہر لفظ کا پتہ ہے کہ اس نے کہاں بولنا ہے، کس وقت بولنا ہے، کس وقت ہم نے کون سا جملہ ادا کرنا ہے، کس وقت ہم نے کیا کام کرنا ہے۔ تو ہم اللہ کے آگے اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ تھا، میں نہ جاتا، میری غلطی تھی۔ نہیں، یہ ہماری غلطیاں نہیں ہوتی، اللہ نے تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوتا ہے، وہ ہمارا حکم ہے۔ ہاں، ہمیں اسی لیے تو ایک جملہ بولا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ فوراً آپ یہ سوچیں کہ نہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، یہ برحق ہے، تقدیر ہے۔ اسی لیے تو اس موقع پر صبر کرنے کا کہا گیا، اور صبر کرنے کا اجر، سبحان اللہ، جنت میں مکان، گھر ملنے کا اجر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زندگی اور موت کے بارے میں سوال ہے کہ زندگی اور موت کے بارے میں مومن اور کافر کے عقیدے میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ مومن کی سوچ دنیا میں ہونے والے کاموں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ یقین رکھنا ہے، جبکہ غیر مومن جو ہوتا ہے وہ ظاہری اسباب پہ یقین رکھتا ہے۔ مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی، موت، کامیابی اور ناکامی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے، جبکہ غیر مومن زندگی، موت، کامیابی اور ناکامی کو اپنی تدبیروں کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ ہاں، میرے اندر یہ گٹس تھے، میں کر سکتا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے پوزیشن لی، میں نے عہدہ لیا، میں نے ڈگری لی، یہ میرا کمال ہے۔ وہ تو دیکھو نا، نالائق رہ گیا، یہ میرا کمال ہے، میں نے نمبر لیے۔ استغفر اللہ، یہ جملے کبھی بھی نہیں کہنے چاہیے۔ اللہ نے آپ کو ذہن دیا، اللہ نے آپ کو محنت کروائی تو آپ اس مقام تک، اس عہدے تک پہنچے، چاہے دنیاوی معاملہ کوئی بھی ہو، آدمی ہو یا عورت کا معاملہ ہو۔ مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے مطمئن ہو جاتا ہے، جبکہ غیر مومن حادثہ پیش آئے تو غم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں تدبیر کی ہوتی تو حادثے سے بچ جاتا، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ ان آیات کو بہت غور سے سنیں اور اپنی زندگی کے حالات کا جائزہ لیں۔ مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے، وہ اپنے وجود کی قیمت پر اپنے مال سے، اپنے وقت، اپنی صلاحیت سے جنت حاصل کرنے کی تگ و دو میں زندگی گزارتا ہے، جبکہ غیر مومن دنیا کے اسباب کو اہمیت دیتا ہے، دنیا کی چیزوں کی فراہمی میں ساری زندگی لگا دیتا ہے۔ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا، انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے، اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے۔ یہ جملہ بھی ہم اکثر کہہ دیتے ہیں، میرے پاس ہی ہوتا نا، میں کاش اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیتی۔ کافروں کی سی باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ کافروں کی وہی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی سفر یا جنگ میں حادثے سے دوچار ہو جائے تو وہ بھی ایسے ہی بات کرتے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا۔ کسی کی موت یا شہادت پر اس قول کو کہ کونو لو کانو عندنا، اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، نہ قتل کیے جاتے، کفر کیوں قرار دیا گیا ہے؟ پیاری بہنوں، کفر اسلام سے، اسلامی عقیدے سے انکار کوئی تو کہتے ہیں۔ اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ کہ زندگی و موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان ایسی بات کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تو زندگی و موت کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے موت اور حیات کے مالک ہونے کے عقیدے کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے اس قول کو کفر اور کہنے والے کو کافر قرار دیا گیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک تو کافر جو کافرانہ باتیں کرے گا اس کے دل میں حسرت پیدا ہو جاتی ہے، ساری عمر کے لیے وہ پچھتاتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، ماضی کے غم سے نکلتا ہی نہیں ہے، اور اس کا دن بدن اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی عقیدہ خراب ہوتا جاتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ٹوٹتا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے فساد سے روکا ہے، اہل ایمان کو کافروں جیسی باتیں کرنے سے روکا ہے، کیونکہ غزوہ بدر کے بعد اہل ایمان بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دلی حسرتوں سے یہاں پر یہ کہہ کے بچانے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح کی کافرانہ باتیں نہ کرو۔
लियजअल अल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम, ताकि अल्लाह ताला इसको इनके दिलों में हसरत बना दे। दिली हसरत से कौन बच सकता है? दिली हसरत से सही अक़ीदा रखने वाले मुसलमान ही बच सकते हैं, जो इस बात का शऊर रखते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है और ज़िंदगी और मौत पर अल्लाह ताला का इख्तियार है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक ताकतवर मोमन ज़ईफ़ मोमन से ज़्यादा अच्छा और महबूब है, और हर एक में खैर और भलाई है। तुम इन कामों की हिर्स करो जो तुम्हारे लिए मुफीद हैं, यानी आखिरत में हमारे काम आए, और अल्लाह से मदद मांगो और हिम्मत ना हारो। और जो तुझ पर कोई मुसीबत आए तो यूँ मत कह कि अगर मैं ऐसा करता या ऐसा करता तो ये मुसीबत ना आती, लेकिन यूँ कहो कि अल्लाह ताला की तकदीर में ऐसा ही था जो इसने चाहा, और अगर मगर करना शैतान के लिए राह खोलना है। सही मुस्लिम 6774। वल्लाहु युही व युमीत, मौत और हयात के बारे में सही अक़ीदा यही है कि वो अल्लाह ताला के हाथ में है, वही ज़िंदा करता है और वही मारता है। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जब मौत का वक्त आ जाए तो वो किलों के अंदर भी आ जाएगी। मौत और हयात को अल्लाह ताला के हाथ में तस्लीम कर देने से इंसान के अंदर क्या तब्दीली आती है? याद रखें, इससे इंसान के दिल में अल्लाह ताला की राह में लड़ने का जज्बा उभरता है, इंसान पुख्ता इरादों वाला हो जाता है, इंसान के हौसले बुलंद हो जाते हैं, इंसान हसरतों से बच जाता है, बेचैनी और इज़्तिराब से बच जाता है, इसे दिली सुकून मिलता है, बुज़दिली से बच जाता है, और ज़िंदगी बचाए नहीं फिरता, बल्कि इसको बुलंद मकासद के असूल के लिए अपने रब को राज़ी करने के लिए निछावर करने को हर वक्त तैयार रहता है। वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, और तुम जो भी अमल करते हो अल्लाह ताला इसको खूब देखने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला बसीर है। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने दिल और अमाल पर बसीर होने की तरफ तवज्जो दिलाकर इंसान को अपने ख्यालात और अपनी बातों की वजह से पैदा होने वाले फसाद से रोका है। अल्लाह ताला ने ज़ुबान और दिल की अमल की तरफ तवज्जो दिलाई है, जिन अमाल के बारे में आमतौर पर लोग बेशऊरी में मुब्तला होने की वजह से बेपरवाह रहते हैं। अल्लाह ताला हमें बेपरवाही से बचाए। अल्लाह ताला हमारा ईमान अल्लाह ताला पर मजबूत फरमाए, आमीन। अगली आयत के बारे में अगली ऑडियो में बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।